बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर हैं। आज का मौजू गुफ्तगू जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जज्बा हुब्बुल वतनी और इसार कुर्बानी के हवाले से हमारा है कि हुसैनियत की जो तारीख़ है वो उसके अरूज व ज़वाल जो है उसका बारे में आपको बताया जाए कि किन अदवार में उसको अरूज हासिल हुआ और फिर ये बतदरीज जो है ज़वाल की तरफ कैसे चली गई। दोस्तों इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों जैसा कि आपसे आज का मौजू गुफ्तगू जो है उसका उन्वान आपके सामने रखा गया और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है कि अगर हम हुसैनियत की सबसे पहले तारीफ़, जैसे कि पहले आपके सामने कर चुके हैं कि हुसैनियत बेसिकली एक रवैये का नाम है, एक लाइफ स्टाइल का नाम है, एक तर्ज़ अमल का नाम है जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूँकि इस तर्ज़ अमल का इंतहाई बुरे हालात में मुज़ाहरा किया और उनकी कुर्बानी जो है वो अपनी सतह पे इतनी बड़ी थी कि कोई आदमी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, आपके तरीक़ाकार को, आपके दीन को खड़ा करने के लिए किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी शायद ही दी होगी। इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कुर्बानी के अमल को इस कदर कबूल फरमाया कि आप हमेशा हमेशा के लिए आपको ज़िंदा कर दिया, आपके साथ कुर्बान होने वालों को ज़िंदा कर दिया और यहाँ तक कि आपका जो ये कुर्बानी का अमल था इसको इस तरह कबूल फरमाया कि हुसैनियत जो है वो एक लाइफ स्टाइल बन गया। एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो हुर्रियत का लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम का और तरबियत का लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो कुर्बानी की इंतहा का लाइफ स्टाइल है। चुनांचे हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये जज्बा है और ये जो कुर्बानी का अंदाज़ है और वो पैगाम दीन की अशात का जो आपने इंतहाई नामसाद हालात में, इंतहाई जबर वाली रियासत के सामने, इंतहाई जो अपनी ही कौम के लोगों के हाथों जो उनको तकालीफ उठाना पड़ी, उसके हवाले से आपका नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है। लेकिन ये कहना कि हुसैनियत जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही मंसूब है, नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वो एक कैसे एक इकबाल का शेर है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आपका जो कुर्बानी का लेवल है वो इतना बुलंद है शख्सी हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से कि इस जितनी बड़ी कुर्बानी शायद ही किसी ने दी हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे मुकाम पे फैज़ किया। लेकिन ये जज्बा रोज़े अव्वल से, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक़्त से पैदा हुआ। सबसे पहला जो यज़ीदी रवैया था वो शैतान की तरफ से आया था और उसकी पैदाश में जब दुनिया में मामलात चले तो हबील और कबील को हम देखते हैं। गोया कि जो हुसैनियत है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत और हुक्म है, और जो यज़ीदियत है वो बुनियादी तौर पर शैतान का अमल है, शैतानियत है, शैतान के तरीक़े हथकंडे हैं और रियासती जबर के हथकंडे हैं, फ़िरऔन और नमरूद की रियासतें हैं और उनके हथकंडे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हुसैनियत की तारीख़ देखी जाए तो वो शैतान और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़या से शुरू होके फिर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आती है। और अगर हम नीचे आएँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन नमरूद की जो आपस में चपकलश का हमारे पास मुज़ाहरे नज़र आते हैं। फिर फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम की जो आपस में बरसर पैकार रहना है वो हमें नज़र आता है। गोया कि ये तारीख़ चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आई और अबू जहल, उतबा और शीबा जैसे लोग वो यज़ीदियत की अलामतें थे और नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम जो है हुसैनियत की अलामत है। गो के जैसे मैंने आपसे कहा कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए
وہ حسینیت کا پیغام لے کر ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت عدل و انصاف کا نام ہے، حسینیت حریت کا نام ہے، حسینیت اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام پہ اوپر چلنے کا نام ہے۔ حسینیت جو ہے وہ قومی خزانے کا لوٹنے سے روکنے کا نام ہے، مسلمانوں میں آپس میں برابری کا نام ہے۔ تو گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا بنیادی طور پر، چونکہ ایک ایسے حالات میں ہوا جس کے اندر ایک مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیاتی نمرود کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی فرعون کی تھی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ان کفار کی تھی، لیکن امام حسین کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں امتیاز ہے، اس کی زیادتی جو کا معاملہ ہے اس وقت ایک مسلمان ریاست نے کی تھی، اور وہ بھی نواز رسول کے ساتھ کی تھی، اور وہ بھی ناانصافی کی وجہ سے کی تھی، اور وہ بھی ظلموں اور بربریت اور استبداد کے ساتھ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ایسا جو انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن جیسے میں نے بھی کہا کہ اس کی ابتدا نبی کریم علیہ السلام کے جو اگر اسلامی حکومت کی بات کی جائے، ریاست مدینہ کی بات کی جائے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صحابیات کی تربیت اس طریقے سے کی کہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی فوج جو ہے وہ ساری کی ساری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حسینیت کی قائل تھی، حسین کے رویے پہ چلنے والی تھی۔ اور حسینیت کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اچھے کام کو آگے بڑھانا اور برے کام سے روکنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمومی رد عمل تھا۔ وہ ایک دوسرے کو نہ صرف یہ کہ ٹوکتے تھے بلکہ اچھے کام پہ ان کی اپریسیشن بھی کرتے تھے۔ اور یہ جب خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رویے کو اور جلا دی، کیونکہ نبی کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کے اندر حزب اختلاف کی بات نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے اوپر حکمران بنایا گیا ہوں، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ وہ بڑی بنیادی وصف ہے جو کہ آپ نے کسی ایک شخص کو دینے کی بجائے پوری امت مسلمہ کو دیا، اس وقت تمام صحابہ کرام کو دیا کہ بھائی میرے اندر کسی جگہ پہ غلطی ہو تو تم لوگوں نے مجھے کرنا ہے، میری تصحیح کرنی ہے، میرے اوپر تنقید کرنی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ اور اس طریقے سے دوسری بڑی بات انصاف کی ہوتی ہے، جس بات کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا کمزور میرے لیے مضبوط ہے اس وقت تک کہ اس کا حق اس کو نہ دلا دوں، اور تمہارا مضبوط میرے لیے کمزور ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اسے میں حق لے کر اس کے حقدار کو نہ دلا دوں۔ دوستو، یہ ترتیب، محاسبہ اور اس طرح بیت المال سے آپ نے کہا کہ ایک درمیانہ آدمی کا خرچہ مجھے دیا جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خلافت راشدہ میں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقربا پروری کو ڈسکرج کیا گیا، کسی حد تک ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلہ رحمی کی بنیاد پہ بعض چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس میں بھی جب کبھی بھی ان گورنروں کے خلاف شکایتیں ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مداوع کیا، یہاں تک کہ اگر ان کو سزا کی حد قائم کرنے کی ضرورت پڑی تو ان پر حد بھی قائم کی گئی۔ تو دوستو، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حج کے موقع پر لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا تھا، تو وہ اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے، ایک عام آدمی سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی ایک علاقے کے شہزادے نے جب ایک عام صحابی کو، ایک عام شخص کو، ایک عام سٹیزن کو تھپڑ لگا دیا تو آپ نے اس کو بلا کر اس کو کہا کہ تمہارے ساتھ وہی عمل ہوگا۔ تو اس سے ہمیں جو اس زمانے کے انصاف کے واقعات نظر آتے ہیں، اس سے لوگوں کی دھاک بیٹھ جاتی تھی کہ کوئی آدمی دوسرے سے برتر نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے سگے بھائی جو تھے حضرت عقیل، انہوں نے کچھ پیسوں کی طلب کی تو آپ نے کہا کہ بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کا مال ہے، یہ لوگ بیت المال میں سے میں تمہیں کوئی ایسی مراد نہیں دے سکتا۔ اس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں بہت ٹھنڈ جب پڑ رہی ہوتی تھی تو آپ بیت المال میں چادریں پڑی تھیں، ان کو استعمال نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگوں کا مال ہے، حالانکہ ان کو استعمال کرنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ دوستو، یہ لامحدود قسم کی مثالیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پہ خلافت راشدہ میں حسینیت جو تھی وہ ہمیشہ زندہ رہی، اپنے عروج پر رہی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد یزید کی حکومت میں تو یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں وہ پیچھے کی پیچھے رہ گئیں، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے نکلے۔ تو یہ حزب اختلاف کا عروج تھا، مخالفت کے اعتبار سے
शरीयत इस्लामिया को कायम करने के अतबार से, खलीफा वक्त को दुरुस्त करने के अतबार से आपने इसमें कोई नज़र नहीं आता कि आपने इक़्तिदार की खातिर ऐसा किया हो, बल्कि आपने जब करबला मुअल्ला में पहुँचे तो आपने कहा मेरी यजीद से मुलाकात करा दें, लेकिन वो उस वक़्त के जो लोग थे, शाह से शाह के जो करिंदे थे, वो ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि आपके जब 70-72 अफराद शहीद हो गए, उसके बाद भी आपने कहा कि इस बड़े जुल्म से बच जाओ कि मैं नवासा रसूल हूँ। मैं अभी भी तो मैं 3 शर्तें पेश करता हूँ, उनमें से एक शर्त आपकी ये भी थी कि यजीद से मेरी मुलाकात करा दो। तो चुनाचे हम देखते हैं कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनकी जो कुर्बानी है, उनकी शरीयत मुहम्मदिया को इस्तवार करने के लिए कोशिशें जो हैं वो एक बहुत बड़े आला मयार पे कायम है। अल्लाह तबारक ताला जो है हमें तौफीक दे कि हम लोग उनके तरीक़ाकार पे चल सकें। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मुख्तार सक़फ़ी और उसके बाद आने वाले लोगों ने आपकी इस शहादत का सियासी फ़ायदा उठाया और इसके जो मकासद थे उसको पशे पुश डाल दिया। और फिर जैसे जैसे ये मजहबी रंग में ढली और शीयत वालों ने इसके ऊपर मातम और इस तरह की जो चीज़ें रस्में कभी ही डाल के इस अजीम कुर्बानी को मलिया मेट कर दिया। आज यजीदियत के जुल्म बताकर लोगों के दिलों को जो है और रियासती जबर से डराया जाता है कि कोई हुसैन ना बने, कोई ज़ैनब ना बने, कोई शहरबानो ना बने, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो भाई तुम्हारे साथ ये जुल्म होंगे। बेहतर है कि हुसैन बनने के जाए यजीदियत के सामने हथियार डाल दो। तो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि हुसैनियत जो है उसका नाम हुसैन तो ज़िंदा है, लेकिन आपका जो वो काम था, जिस मकसद के लिए आपने कुर्बानी कर दी थी, उसको जिसको हम हुसैनियत कहते हैं, उसको मार दिया गया है। इसको दोबारा ज़िंदा करना है तो आज फिर हुसैन को पामर्द और जवान हिम्मत और इस्लाम का शहदाई और इस्लाम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाला, उसको पेश करके लोगों से अहद लेना होगा कि तुम भी हुसैन बनोगे, तुम भी हुसैन के तरीके पर चलोगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर देनी पड़ी वो भी दोगे, और अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि हुसैन बनो। इस तरह से मुआशरे के अंदर इंशाअल्लाह ताला हिज़्ब मुखालफ का एक मुस्बत पहलू सामने आएगा। किसी हुक्मरान को यजीद बनने की जरूरत नहीं होगी और यजीद बनना इंसान डरेगा, लेकिन अगर हमने इसी पैटर्न में चलते रहे तो यजीदियत ज़िंदा रहेगी और हुसैनियत को वापस हम अपनी जगह पर नहीं ला सकेंगे। ये आज हुसैनियत के ज़वाल की इंतहा है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह करे हमारे उलमा को ये समझ आ जाए और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस अहम कुर्बानी से वो जो कुर्बानी है जो यजीदियत को ख़त्म करने के लिए थी, उसको दोबारा ज़िंदा कर दे, ताकि मुसलमान मुआशरों में दोबारा हुर्रियत फ़िक्र पैदा हो, अदल इंसाफ का बोलबाला हो, जो अमाल हैं और जो सरकारी ख़जाना है उसका गलत इस्तेमाल रुक जाए और आम लोगों की फलाह बहबूद जो है उसके काम होना शुरू हो जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।